Bamboo maze. Try nating makapasok kung makakalabas tayo. Dito po yan sa Eden Resort. Mountain Resort. Tingnan natin. Ayun, sarado. Balik. Dito ulit. Okay. Ayun. Sarado ulit. Ito. Sarado yun dyan, for sure. O, sabi ko pa nga eh. Ito. Sarado. Sarado. So, saan dapat? Naka 1 minute na tayo ha. Dito siguro. Yan. Yan, yan, yan. Okay, sarado. Bukas. Dito tayo. Okay. Maze. Maze, maze, maze. Oh, malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na ba talaga? Sarado. Naka 1 minute na ta. 2 minutes na. 2 minutes na pa tayo naglalakad. Amazing. Okay. 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 Malayo pa pala. Akala ko malapit sa katotohanan. Pala malayo pa. Oh. Oh. Sarado. Oh. 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 Ayan. Tingnan natin. Ayun, nakalabas na sa tulo. So, almost 3 minutes na lakad. Ang ganda, di ba? Oh. Bamboo maze. Amaze. Amaze, amaze, amaze. Ha? Yun. Yan ang itsura niya, oh. Wala pang 3 minutes na solve natin yung maze. Nice.